Sve hoće da nas unište skroz, ne samo mene, nego čitav narod. Kad su počeli da rade, niko nije bio obavješten, ni jedan seljak da će se ovo raditi. Samo su došli i rekli gradimo. On ne vidi rijeku, on vidi dolar. Šta reći da? V Bohinju je skupina veslačev začela odpravo po najbolj ogroženih rekah na Balkanskem polotoku. V enem mesecu bodo preveslali vsaj 18 rek. Mi smo pripravljeni, gremo postaviti napis, ker to pripravimo, pa so pa priprave za nami, pa gremo pa sam še veslati. Končno! Rok Rozman, živijo. Sploh ne vem, kako naj te napovem, kaj si ti sploh? Ja, se še sam ne vem. Ne vem, kaj si biolog, ornitolog, ekstremni kajakaš, varuh rek, bivši hokejist, olimpijski veslač. Ja, verjetno sem kaj od teh stvari, ne? Najbolj to, varuh rek zadnja leta. In kak je pravzaprav zdaj namen te vaše odprave? Ja, od Slovenije do Albanije gremo s klapo kolegov pokazati, da je narovarstvo rock'n'roll, pa da teh izov sploh ne rabimo, ker je elektrike v regiji vrh glave. Zato bomo tudi čez cel tur zbirali podpise na mojemu kajaku, kaj pa peticija za reke in proti pohlepu in ga bomo na koncu tura dali albanskemu premijeju. Imam željo, imam problem, zdaj pa nekaj za narediti. Cold water in my hair, carries me down to a riverbed. The funniest thing I can't forget. Stop this river way down. Tudi mi, ribiči, ribiške družine, lepo pozdravljamo in si želimo lepega sodelovanja z vami. No, prišli smo do ene umetne ovire, kjer sulci ne morejo prepotovati do primernega prostora za svojo drst. In se zbirajo pod jezom, kjer pa ni primernega prostora, pravega gramoza, kjer bi samički odložili svoje ikre. Trenutno lahko z umetnim vzdrževanjem vzdržujemo ta stalež. Nekaj je naravne drsti, ampak to za dolgi rok ne gre. No, ampak sej kapital, ki posiljuje s temi jezovi, bi verjetno rekel človeštvo, ima znanje, imamo te ribogojnice, znamo na ta način vzdrževati ribjo populacijo tudi v tistem zgornjem toku. A ni to to? Ja, samo zato gre res veliko denarja pa časa, ne? In to samo zato, ker prav dokazali nemogoče, da bomo lahko jezove pa sulce hkrati. Vse samo zato, da pol te ribje mladice vzredimo na breketih in jih peljemo nad jez, one pa pol zrastajo in veselo zaplavajo v turbine dol vodno. Če pa že slučajno preživijo do odraslih rib, pa spomlad čakajo, da jih bo spet nekdo umetno razplodil. But it's a one-way ticket for Salademo. It's a one-way ticket for Salademo. It's a one-way ticket for Salademo. It's a one-way ticket. No evo, kje smo zdaj. Pred najvišjim jezom v Sloveniji, ki je uničil v bistvu Savo dolinko, zato da so že v 50-ih imeli neko elektriko, ki pa ni toliko zelena. Če tole pogledate, pa si predstavljate, da preden so tale betonsko stvor dali med to sotesko, bila to najužja pa najgloblja soteska reke Save. Bilo je res lepo.
But it's a one-way ticket for Salvador. It's a one-way ticket. Every day, twice a day, the water is released in a flush. So you have downstream of here 2 floods per day, and then a low water level, and nothing survives that. It's a very, very hard impact. And this fluctuation goes on for many, many kilometers. Today, such a building wouldn't be legal anymore to build. To ni samo zgodba nekega naravovarstva, to je zgodba upora proti okupatorju. Skozi nas en napada kle na Balkanu. Se včasih smo znali dobro skupaj stopati, ne? Se nas govarjava po nemški. Dajmo še zdaj. Ja sam morske ribe zalutala na rijeku Tršćanka iz Trsta. Tu sam zato što sam u ratu bila novinar i ostalo mi je u srce ljepota tog kraja, a i tragedija ljudska, a isto sam bila jako pogođena, osjetila sam se bespomoćno, tako da sam si rekla da ću se neki dan vratiti. A trebalo mi je dosta kad sam već bila ovdje da shvatim da je bila Una zapravo. I to ona radi te neke čudne njezine stvari, ima čudne moći. Voda je krv jednog živog sistema. Čim vi to dirate, onda ubijete jedan živi sistem, tako da bi posljedice bile ogromne. Koliko je taj Balkan mali? Svi se znamo, Svi se znamo na a opet se stalno svađamo. Zar nije to šteta? Nije to tužno? A ne svađamo se mi, razumiješ? A svađaju se oni majmuni bolo, šta to? Ne, Izvini što sam tako rekao. Par puta upecam u pravu, zna. I ja se zarazla, ja ne slazim sa Neretve, ja stalno zabacujem. Dođe neko da popije piće, ja jedva čekam kad će popiti piće da ja idem i zabacujem. Donje štapove i šnop, da izmenjujemo rakija i šnop. Mi nemamo mi toliko dobre rakije. A nemamo, ali nešto trebamo da damo. Ovo je 6. godina da pravimo ovakav protestni izlet na izvorima Sane. Nažalost, ovo je možda posljednja godina da ćemo uspjeti da budemo baš na izvorima Sane. Iako je hidroelektrana prošle godine krenula da se gradi, mi ne odustajemo od svojih aktivnosti. Ovo nije jedina rijeka za koju se borimo. Mi smo između ostalog radili ekonomsku analizu koja je pokazala da samo sa ovom hidroelektranom ćemo mi kao država biti u gubitku od 1 milion. Sve je uništeno. Ne možemo vodu da operemo noge, a prije smo pili vodu, kupali se i... Kad su počeli da radi, niko nije bio obavješten, ni jedan seljak da će se ovo raditi. Samo su došli i rekli gradimo. We in Germany or in Austria has lost all these rivers. All these rivers. We have killed rivers in the 60s and the 1970s that we would not kill anymore. I'm so ashamed in a way that an Austrian-German company like Kelak comes here to do something that would not be allowed in their own country. We must oppose this project in order to stop the next ones. Eno tehničko. Takle riskira življenje, zato ker mu je šef nekaj nadmudil. We are at the Piva Lake in Montenegro next to the
Plužine town, which was established to enable locals that had to move from the valley somewhere higher up. So it's like an artificial town. And at the moment we see a very low water level of the Piva Lake because the Piva Dam below, the huge dam, is being repaired now because it has some big leaks in the concrete and it's becoming really dangerous. Branu napraviti od 220 metara visine u takvom jednom kanjonu koji je tek mogao da se prođe 1956. godine. Do tada samo je mogao da prođe divlji jarac i da proleti orao krstaš. Čovjek nije mogao. To je bio najveći poduhvat te vrste u Evropi. Hvatajte se bijele ruke, hvatajte se bijele ruke. Bijele ruke, hvatajte se bijele ruke. Svako dobro dohvatile, svako dobro dohvatile. Dohvatile, svako dobro. Kad su javili mi u školi u kojoj sam radio da se Plužine potopiše, jer niko nije najavio da iseli narod i da će doći voda. Djevočicu od brata, sinovicu, koja je imala 7-8 mjeseci, prenio sam u lovačkom rancu, stavio je dupke u ranac i prenio je preko te strane. To danas ljudi sa ovoga, danas mladost koja je puna kafića i ovoga i onoga, ona ne zna šta znači izgubiti rodno mjesto, izgubiti kraj. Ja dođem na most ovaj veliki preko Pivskog jezera i kažem, djeci, ja sam rođen 100 metara dolje ispod vode. Tu mi je ostala očeva kuća i rodno mjesto. Ja to sanjam. U mojim lugovima i mojih roditelja i stričeva plaćan je kvadrat zemlje 5 aluminijskih dinara. Znači paklica cigareta Drave. To je ispod svake norme plaćanja. Ali to je bilo da potekne struja, da se stvori struja, ona će razviti kraj, unaprediti kraj. Međutim, to nije se desilo. Malo je ko odavde zapošten u toj elektrani. Iz tog dijela baš koji je potopljen od seljaka, samo posle 35 godina zaposlila se pravnica moja sinovica. A sve su to drugi sa drugih krajeva. Dragi moj druže, ali da je moj otac i da su oni znali da će Talijan upravljati elektroprivredom Crne Gore, svi bi oni izginuli, ugradili bi sebe, makar poginuli na temeljima brane. Samo da se to ne dešava. Ajde bre. I sad on duguje milione poreza, on iz Italije došao da upravlja s ovim. A ja sanjam rodni kraj. Ta jez skupaj še z enim drugim jezom na drugi strani doline je pred leti poplavil kompletno dolino v nacionalnem parku Mavrovo in ustvaril ogromno akumulacijo. Ta akumulacija je v bistvu preplavila ogromno kulturne dediščine, pa tudi ogromno biodiverzitete, ker te kraji so najbolj bogati z rastlinskimi pa živalskimi vrstami v Evropi. Istočasno je poplavil tudi precej enih potokov, ki so pritoki tega dela. Crkvata se potopi 1956. godina. Ja toga imam 19 godini, 56. godina na 25. maj da je pušti crkvata, ja ode vojska togaš.
nekoj praznik. Polna crkva ovdeka, celo selo. Sve samo starci ostanemo ovdeka po 20 od kuća, nema ljudi. I mladinata site što završat fakultet, odat u Skopje, ovdeka nema rabota. Što će praviti? Ovdeka nema rabota. Ovdeka i slabo i turizam. Nema i turizam ovdje. Kakav turizam u Mavrovu? A pa mora biti res toliko težko pokazati ljudem, da ne rabimo vsega tega uničevanja. Moja zgodba reševanja rek se je začela pred leti, ko sem šel na kajakaško odpravo v Južno Ameriko in tam spoznal Benja. To je fant z Avstralije, ki je svoje življenje posvetil reševanju reke Maranjan. Ko sem ga vprašal, kaj je bila njegova inspiracija za to, mi je v trenutku rekel: zgodba o rešitvi reke Franklin v 80-ih. In takrat so se rekla, da bo en dan skupaj veslala na tej prelepi reki in spoznala ljudi, ki so fajtali za njo. And so it was reading this text that kind of made me realize that I wanted to do something in river protection, because it just seemed like a really important thing to me. Things kind of grew from there. And that's when I met you in Chile. And I told you the story about the Franklin River and thousands of normal people who just stood up and said, no, you're not taking this river. And this guy, John McLean, was one of them. I was really a small player, and I looked up in awe at the big operators that were doing so much inspiring work. You know, guys like Bob Brown, who really led the movement, and so many others who were working so hard, making the planning decisions and organising the troops on the ground. And I was just one young little trooper, if you like. I felt that my contribution was positive. And here's Anka from Slovenia. She sees this wild river being threatened and said, I want to help. So she went right to the town. Ben je veslal Franklin pred 5 leti. Ja. In na koncu je neka opisna knjiga in je najdel v tej opisni knjigi napisan en sestavek. In to je Bena toliko navdušil, da on zdaj rešuje Rio Maranjan v Peruju. On je pa mene s tem navdušil, da jaz rešujem reke po Balkanu. Po Balkanu. Tako da mi, da smo na koncu ugotovila, da je vaša zgodba naj oba navdahnila do te mere, da počneva, kar počneva. Zato smo tako želeli priti sem. Zdaj me bo pa še rak pustil na miru. Strašno so bili nekateri jezni, da hočemo ustaviti jezove, ne? Da to je biznis, da to bo prineslo delo in tako naprej. Ja, nekako bo prineslo delo za eno leto ali dve, dokler se bo zidalo. In pol boste dobili tovarne in tega. V tovarnah se ne da kisika narediti. Drevesa, to. Pa so se režali in so bili zelo jezni, so se tako na polovico razdelili. Tisti, ki so bili prav vneti, so nosili te majice. Those in Agrini and fertilize the southwest. In pol, ko so bili prav jezni, so nas napadali, seveda me zagnali kamen v glavo. In tale je zmerem pretekel, pa jih je preč porival. Če ne bilo njega, bi me uničili.
naredili za klobase meso. So rekli, če odstranimo Boba Browna in Anko, pol smo zmagali. Ampak sta zdržala, ne? In to je 35 let nazaj, kaj se je to godilo. Hundreds and hundreds of people are working there because people want to come and see this wild country these days. The mines are going, the logging has gone, the beauty remains, thanks to Anka and so many other people. She's a job creator, she's a wealth creator, because she's an environmentalist. Folk nam skozi prav, da nam ne more uspeti. Itak, da nam lahko. Vse je enostavno. Če nek kraj res ljubiš, se zanj ga postaviš in je to. Včeraj je bilo, se je druženje zavleklo pozno v noč, ampak nas to ni zaustavilo, danes smo že ob 6 zjutraj lovili, klele na mali reki v nacionalnem parku v Mavrovo. Ja, Balkan je zmer poln presenečen. V Bosni recimo smo šli s 30 stopinj na 30 cm snega v enem dnevu. Pa smo jim snemali en jez, ki ga sicer ne bi smeli, ampak smo res hoteli imeti te posnetke, pa smo bili spet 3 ure na policiji. Kam so jim dali reklamo skupaj? V center grada. Tako no, se skozi kar dogaja kaj, ampak do zdaj je bilo še čisto vse po planu, kar še sami kar ne moramo verjeti. Mogoče kdaj kakšno uro kaj zamudimo, ampak se je že ime pove, da je to Balkan Rivers Tour, da ni švicarski tur. Danes smo zdaj lih prišli nazaj, ker smo se šli pogledati tole reko in bomo zgoren del male reke poveslali sam par 100 metrov, ki je zelo, zelo divji. Veliko dreves je v vodi in se ne da vsega veslati. Pol bomo pa majčkan del veslali na spodnjem delu te reke. Part of the people that are employed in the park, they are against the project. The director of the park is the one that publicly announced that he is in favor of the hydropower. Even though we offered him several other options like kayaking itself, that you can develop sustainable tourism in terms of gaining the same money and leaving the park more financially sustainable, instead of just destroying the whole area for some small hydro that you will need for export energy. Working against the hydro, everybody was saying, "Oh, you're insane! You're going to get killed! I mean, it's international money involved, and it's the governmental project. Are you crazy?" And since then, they've been publishing newspaper that we are cooperating with foreign secret services or Prime Minister from Albania against Macedonia. I mean, a lot of nonsense, but that's something that you are very much aware that whenever it happens, when you have face in front of you a lot of money, it's very obvious that they will try any way to pull you back from your idea. Kush është Valbona? Valbona është pjesë e pandar e identitetit tonë.
e shpirtit ton, e mentalitetit ton. Dhe ne dim dhe njohim mirë autorin e këtij kërcënimi. Ky është shteti ynë për fatkeq. Është vdekje për Valbonën. Njëkohësisht është vdekje për banorët e kësaj zone. Ne jemi të vendosur për ndihmë, ne jemi të vendosur edhe për sakrifica. I came as a tourist in 2009, but within 24 hours of being here, I was completely in love with everything. Maybe 5 years ago, like the local people, they didn't really know what a national park was. I didn't. That's how we got involved in all this. Because it's just spray painted on some rocks, you know, there's no staff, there's no budget. I was like, what does it mean? And we literally started going to Tirana, to offices and knocking on the door and being like, excuse me, like, can you tell us what this national park is? And so local people felt very threatened by it because they didn't know what it was going to do. It was just some other control coming from outside. And, you know, they were saying like, can I build a house if my children need a house? Can I build a house? This was what they were worried for. Just absolutely traditional faces. But what they were saying was, no hydropowers. It'll break the ecological cycle. And this is a national park, and it demands to be protected. And I was like, oh my God. Like, they're conservationists now. And so they got involved, and all of a sudden, like, they were sitting in meetings in Tirana. You know, like, they left the sheep home and came to the meetings, and then people were listening to them. No, lej to. Lej, kva delajo. Katastrofa. Ta kanal, ki ga vidimo, bo v bistvu preusmeril celoten zgoren tok Valbone v tole korito betonsko. Problem je pa, da je v tej dolini planiranih 14 takih projektov. Tukaj bi prišla cev, ki bi izkoriščala padec vode, tukaj bi bile turbine, pol bi pa voda šla tukaj ven, v nek še en betonski bazen, pa pol po ceveh nazaj v reko. In oni pravijo, da to v reki nič ne škoduje, zato ker voda pride nazaj noter. Samo pozabijo pa povedati, da en kilometer struge pa ne bo imel vode in poleti, ker ta reka skoraj presahne, bodo vso vodo speljali na elektrarno. Za te zadeve skoraj nikjer nimajo okoljevarstvenih dovoljenj ali pa dokumentov, ki bi jih sicer mogli imeti. Mogoče morajo sam kakšen dan preživeti na reki ali pa ob reki, pa jim bo mogoče jasno, da to, kar počnejo, ni najboljše. Atje fillon sobie notin, sepse gjithë fshatarët din bëjmë not këtu në Bënç. Kështu që jam lidhur që i vogël me këtë lumë, me fshatin tim, me vendinën time. Po ti ishe fsheti huaj, do bënim në luftë. Në fund të fundit, ti vjen të më vrash që unë do mrohem. Është liq. Jam mbirë që kërmishe Rama do bëj çfarë mundu që ta heq timor kësaj pune. Stop, edhe kjo punë çlirohet. Se del tani ne jemi në agoni. Nuk di që bëhet. A do bëhet, as do bëhet. Tole je tale betonska groza, ki so jo naredili pred dobrega pol leta in ki najbolj jasno do zdaj pokaže, kaj naredi jez in temu razviti svet pravi obnovljiva in zelena energija. Are you run the plant? Yes, yes. Which yes. company? Austrian company, Enso.
whenever you want it today, we can release water, okay? Additionally, okay? It's up to you. Yeah. And if you leave it open like 2 hours? We will leave it open for 2 hours, it's not a problem. Okay. Just be careful because it's, you know. I went last year and I know how it looks like, but yeah. Is there an option we make an interview with you? No, today not. Today not. If you want to have additional options, I'm not today authorized for an interview. Če se rab vodo, zato ker pridejo turisti, se jo odpre, če turistov ni, pa voda zaprta. Problem je ta, da mi pridemo, pa odidemo. Ribe pa kle živijo, pa še kdo drug. You see a dead river come alive because this guy pushed a button on his smartphone. It was not because of the rain. It was the button on his smartphone. We were happy and really sad at the same time. Happy to have an opportunity to paddle in a canyon like this, but super sad and angry because we knew that the canyon is really destroyed. We had just 2 hours in this magical place, and we know that no one else will get this chance. This was a fake experience. Everyone on the water could feel this, and seeing the tears in kayakers' eyes was really emotional. Dom thamaj vi. Kjo nuk çmohet me para. What happened in year 56 in Maurovo in Macedonia is about to happen in this region at the village of Kuta next to Vjosa if we don't stop the dam Pochem. All of this that you see here would be under 20 meters of water. In time, organic matter like bushes, trees, fields and soil starts to decompose in the oxygen-deprived reservoir, producing greenhouse gases carbon dioxide and methane. This is science. There is research to back it. Dams don't fight climate change, they contribute to it. Dhe mund të jetë një problem I madh për ne, sepse ku do të shkojnë gjithë këta njerëz? Ku do të shkojnë gjithë këto toka? Ku do të shkojë gjithë kjo gjallëri, gjithë kjo pasuri këtu? Do të humbasi. Kështu që ne duam që Kuta, Pocemi dhe shumë vende të tjera të lulëzojnë, siç ato po lulëzojnë dhe të vazhdojnë të lulëzojnë akoma. Offside. Hadi Kenny! We need you. Come here. A ste imeli kakšne scene, grožnje, nasilje na poti? Ja, precej. Recimo, ko smo hoteli posneti gradbišče Jezu Kalivač na Vjosi, sta nas na cestu obkolila 2 črna avtomobila, nas ustavila, pa v bistvu pregnala stran. No foto. No foto. No foto. No foto? No foto. Perché no? Perché no? Perché? No. E dirama, noi deve dare soldi, è tutto bloccato qua. Perché noi dobbiamo prendere soldi. Abbiamo lavorato. Lavorare? Lì giù noi dove c'è il centrale, Vecchietti Italia, deve dare soldi a noi. E noi non lasciamo nessuno fare né foto né video. Ora fai il giro dietro e via. You never know.
No, you can't take out there because you can't get a car down there. Yeah, because the guys will be here tomorrow too, or on Wednesday. Yeah. They have people looking out in the village. Sure. They saw. Ok, pregnali so vas stran in kaj ste naredili potem? Ja, naslednje jutro smo preveslali do gradbišča, se nas povod niso mogli ustaviti. Tako da scena, ki smo jo videli, je bila pa zares boleča. Gradbišče je bilo naravnost ogromno. Med veslanjem so ljudje na bregovih reke proti nam metali kamne, pa nas na srečo niso dosegali, saj je tam reka precej široka. Bilo je pa res neprijetno, saj so za temi projekti ogromne vsote denarja, vsi so povedali, da smo mi prišli tja, da se upremo tem nepotrebnim izzovom. Na srečo je bilo vse ok, brez poškodb smo preveslali območje gradbišča in pol uživali po reki dol. It's gotta be a big protest. The first time happening in Albania, you know. Lumenjt janë rrugët e jetës, lumenjt janë në fakt mënyrë jetëse për shumë nga banorët. Vsi so prišli v Tirano, da povejo, da so za reke, da povemo, da je to, da se ne bomo pustili, da damo glas za reke, ki ga oni nimajo. In videti vse to je čisto noro. Svaka čast vsem, lej koliko folka, lej to. But nobody listens. We are their voice and the voice of the rivers. And here we come to Edirama to save the Vjosa and save the Balkan rivers. Whoa! It's the story of us all. We have to do something and we are on the right path. And thanks to everybody, we'll now give the boat up there and let's see what happens.
obljubilo premijeju, oni pa ne dovolijo, da bi ga predali, on ga niti noče sprejeti. In tle se vidi, kakšen prepad je med ljudmi, ki jim je mar za naravo, pa unimi, ki jim mar za denar. Ok. Hvala. Čau. To je pa čist noro. To se moje lahko sam na rek naredi, pa čistem kjer druge. To je bilo pa k upravljati. K upravljati. Zato jih bomo pa rešili, da bomo lahko še kdaj kam takole šli, a ne? Pa kar ista ekipca pleten, pa gremo. Pa bo, ja. Teh zadnjih 500 metrov sem jim odvrtel po moje čist vse, kar je bilo na pot, k uno. K v knjigah. Ime je naši reki Soča, bistra lepa z biseri. Njena barva je smaragdna, v soncu najlepše zažari. Abrakadabra, Soča je tu, jaz sem v njej in vse je okej. Abrakadabra, Soče ne damo pohlepnim ljudem, ki ničim ni mar. Polet pride en kup turistov iz celega sveta, sam zaradi naše lepe Soče. Zakaj pa ne bi namesto hidroelektrarn na avtoceste postavili te male vetrnice? Zakaj pa ne bi dali elektrarn v morje, da bi izkoriščali energijo valov? Če se pa že gremo v hidroenergijo, dajmo pa turbine v cevi vodovodov. Zakaj pa ne bi dali solarnih panelov razstreha tovarje, če za splace ore? A ste vi sploh že slišali za fuzijo? Meni se zdi čisto simpel. Če bomo manj porabljali, bomo manj uničili. Te mladi ste povirbali od nas in drugi bi pa povirbali od vas. Zdaj, če potegnete črto na koncu, kaj ste dosegli, naredili z akcijo? Ja, dokazali smo, da na Balkanu znamo stopiti skupaj, da se lahko pomagamo, pa smo ob tem še noro fajn. Pa ustavili smo plane za izgradnjo 7 jezov.
Wow, in kaj lahko mi, ki z vami nismo veslali, naredimo, da zajezimo še kakšen jez? Lahko pomagate tistem, ki v vaši bližini fajtajo za reke, za začetek pa ugasnite kakšno luč in bomo tako ustavili še ostalih 2693 jezov. Jaz sem človek za vse čase, talentiran in glava zase. Imam izredno lep profil, hvala ti mama, da nisi jemala mamil. Da bi vladal bom naredil štrajk, oh baby, that's what I like. In s tobom na braniku domovine, na zdravje kavalci in korenine. Cause I'm the best, and I'm gorgeous, and I'm so fancy dancing. Revolution is my solution. Liberation, masturbation. Revolution is my solution. Liberation, masturbation. Dragi bratje in drage sestre, za malo slave vam rešim glave. Za mano greste vsi v raj, just me, myself and I. Od mano oseka, postala bo plima, glavam da se neki rima. I bili bomo talala, da nam ne bo dog side. Hey babe, take a walk on the wild side.